السلام عليكم بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ميد أغنت بيفرنا ببدل كلي نشيد دنمارك غا دكي أصلكم واهكي مكبا بهيغتم نشيد دكافا واهكاگه ور تفصيلي ور فريهما ترجمة بيفرنا حسا كلوما ميغي بينمكي إبساليغا نشيد كداميس بهبون منن دكافا وميهكاگه سببون نشيد أي كاككن هرمنا رنگل يگيم و إبسولمن گتگا صاف فاواتي كريان رياسي انتخاب فد مهم انتخابگا این باوريان مسكي كراتي باوريواتي این رئيس كما هوي جنم اینگ سببون දිවෙහරයතන ලැබිදාන ගෙල්ලමකම් සලාමික දින මට්ටක හෙල්න්තර ක්‍රමගතම් ආදී අඩොස්සාලවා මේ තර්ජමා මෙවැනි ඔරිජිනල් ඉංග්‍රීසි ලෆ්ස්තක බලාගෙන් ඇනලයිස් කරම ෆහ ගින දෙවෙහින නෑගේ හගේගේ හාම කරම් මේ නෂීද් 16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2013 ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಗಾದಿಂ ಲೆಕ್ಚರಾ ಬೆಹಗತುಂ ತಫಾತ್ ಗಗ್ಗತ ವಾಹಕ ದೆಕವೇತಿ ಎಲೆಕ್ಟರ್ ಗೆತರೆಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ಬೆಹಗತುಂ ದೆಕ್ಕಿ ವಾಹಕತ ಉನಿ ಉತರು ಕುರ್ಮೆನ್ ನೆತಿ ವಿ ಹಾವಸ್ ಗಿನ දෙවිහින ಅಂಗಾದಿ ಏಗ ಅಸ್ಲು ಬನಫಾವಾ ಫಾಹಗ ಕುರವೆ ಲಫ್ಸಿತ ವಕಿ ವಕಿಂ ಬಲಾಲ ಏಗ ಮಾನ ನುಗಲ್ಲೆಗತ ತರ್ಜಮಾ ಕುರ್ಮ ಕುರ್ಮ ಮಸಕ್ಕತೆ ترجمة ديتر شكوانما أوريجينال إنجليز مهون ليفهميتي عمل لي ترجمة كو دراسة كرم بين وبيفون إكما مغفه كرما إنجليز لينكول كتفات نولة كن يجين كرما إنترنتون أوريجينال فيديو بالوا إسلام دينا بهجتن دكي واهجتا فيديو age 30 minute نواوي سكنتم فشيген 34 minute فسكنت أهمية Now on radical Islam and the Wahhabism that is spreading throughout the Middle East and now East Asia, it's very worrying. Now this is not Islam necessarily, but more Hijaz and Saudi thinking, their culture, and it is an idea to impose that culture upon all Islamic societies. And I am afraid that the spread of that thinking is very rapid, partly because we haven't stood up and given an alternative narrative. Other more liberal Muslims haven't come out with a proper narrative that can counter the radical Islamic viewpoint. Now, what the radicals are doing, they have an answer for everything. Anything you could ring up in the middle of the night and say, Shaykh, I am not able to sleep. And then the Shaykh would give you a hadith and a revelation on how what the Prophet did and what the God has prescribed on sleeping in the middle of the night. And then you go back to sleep. We don't have a helpline. We don't have an alternative narrative. And I think it's so important that we come up with an alternative narrative, a liberal version of Islam or actual version of Islam
I wouldn't argue that it's a liberal version of Islam. Radical Islam is spreading like wildfire even in Sri Lanka, and this is happening all over the world, all over the Asian, East Asia, Thailand, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, even in India and in Sri Lanka. And because Mauritius is a very Islamic country apparently, it is because to play a very, very important role in the spread of these religious ideas. And similarly, I believe that with proper democracy in the Mauritius, we can play a very important role as a counter to the Reformation, or rather, the Jesuits have to come up quickly. Note, radical के लफ्ज़ी माने की मु नोट एच्चे फशिगं अन्न असलु हुनगुं radical दिन के नि मुस्लिम वियस बावाल बन कम कबूल कुरा असल तकते के कम साफ को कंडेर फो अतीतीव एकमगे अहम विष्णुमक तन्नदी हिफेहट्टुमा अदेगत दीन के हिफेहट्टुं ए हद फहरन कम एमीहम बुनोड़े तर्जमा मिद इरमती के आय मिहार इरमती एशियाग फित्रमंदा रेडिकल इस्लामा बेहेगोतुम अदि वहाबिज़मा बेहेगोतुम ऐ वर खंबलु आकमे नोट एके मी कम्मेहं इस्लामेन्नु एकमक बोड हिजाज कर मक्का मदीना सरहद नोत सऊदी अरबियाग विष्णु एमीहंग तगाफे अदि तगाफे हुरिहा इस्लामी मुज्तमतकिग शगन्नमुं ऐ बैग्यंगुले विष्णुमे अदि हितामयाग बनन जहनी मिदन्नवी विष्णु फित्रमुंदनी वर बार स्पीडग मिहम मिवान जह सबतोग एब्बे की आहरमन तदवे अल्टरनेटिव नरेटिव ए विष्णुमुगे बदलुगे अहम वाहकतके दीफनुआती रेडिकल इस्लामी विष्णुम रद्दुदेफद एक्शीगम वा नरेटिव कागिने वाहकतगागिने एहनियम बड़ लिबरल मुस्लिमुं दीनग कंकं का मिनिमम को विष्णा मुस्लिमुं अदि नुतदवे रेडिकल मुस्लिमुं हदागतकी एमिहन अवे हुरिहा कमक जवाबे कमक वेस खले रेगन दमवर गुलाफ अहालेदान शेख मशन नुनिदिगे मेवड़नी den sheikh kaliyeden hadith kai ayat nabiya kantakula vigota behegotum adiregon damwar nidma behegotum kalange devwa lafa devwa oy gote den kale nidan ahalmen engeta ahalmen atakune helpline ehiye hodan gudana number ahalmen atakune alternative narrative evisnumuge badaluge ehem wahakatake अदि हरन देखे गोतग वर मुहिम कमे ए आहरमें अल्टरनेटिव नैरेटिव विष्णुमुगे बदलुगे अहम वाहकतके ओदुमकी इस्लाम के लिबरल वर्जन दीनुगे कंकमगा मिनिमम कम विष्णा पत्तरगे इस्लाम होदुमकी नोत इस्लाम के हकीकी वत्तरे होदुमकी ए इस्लाम के लिबरल वर्जन एके आहरन नुकियानु कंट्रोल नति रोवगें फित्रे अलिफांगंडे हैं रेडिकल इस्लाम फित्र मुंदनी श्रीलंका गवेस अदि मुड़ दुनिया एकंग बे फित्रे मुड़ इरमती एशिया ग थाईलैंड फिलीपींस मलेशिया इंडोनेशिया सिंगापुर इंडिया गवेस अदि श्रीलंका ग अदि पेन्नं हर गोतग दिव्य राज्य की वरबड इस्लामी गौमे वीमा मिकहल दीनी विष्णुंत फित्रमुग दिव्यराज्य वरम हमरोले अदा करवे अदि हमें फदन अहलिन कबूल कुरनी फित्रमुंदा बदल तका इदिकळ असक्के कुरमुग एक्शेगम वा डेमोक्रेसी यकुं अहरमेन वरम हमरोले अदा करवे दानकम එහෙන් ගොත කබ්බුනානම මිකමාගෙන් අවහ ජෙසුට්ස් තෙදුවන්ගේ බෙදෙහ ජෙසුට් සකි නසාරා දීම් ෆතුරා ජමාඅතගේ මෙම්බරුම් Jesuits, a Society of Jesus किया हतरस्ते का हद्दिया अवर
gina harwi jamaatege memberun mane ki isaga faanuge mujtama miya ei talimi daira ay sihhi daira pad dairataka wadegen miharwes sateka bar qawmege faalga rasmika nasaradin fatra faadiringe jamaate jesuits ki ahem bayeknule नीवेकम हदफ जवाब नदी मौजू बदल कुरा बुड सवाल हद फहन अलाफती मुस्लिम राज्य तिबकम कबूल कुरवनस राज्य एकमा इद कळतदवन नसारादीन फतरा जेजुइट्स अन नशीद गोवालनी कीवे जेजुइट्स तदवानी खों अल्टरनेटिव नैरेटिव हिफागिन नशीद कबूल कुरा हकीकी इस्लाम गनी जेजुइट्स सत्ता राज्य एहनिहन दीन ता फतरंग एक फलायतकम मसक्किक कुलाकं गिन बैकंगे एकमक ए वरद दुराला रावाගෙන් නුහුණු මකරායකී මඩමඩුන් කුලාකම කවාතීව දිවෙහිඟතර කාෆරුන්ගේ ඒජන්ටුන් අලාෆිය වලත සාෆ්ක දිනගත්මකී එම්මන්ගේ විෂ්ණුන් ෆෝරාවර් කමකන් නොවේදාන බිලිමක මක්සදකී එකම් කුරා මීහක වෙරකම ගවාර ලිබනස් නුලිබනස් වීහාවස් කින දිවෙහින් හේලවාගෙන් කාෆරුන් මඩමඩුන් එජස්සා මකරවර් හරකායතක දතික horasala fahata jessun adi visnumuge gaabilkan hure nuisnaawle mihinge kiban neegi otumuge bahana nattalu wotles kommekam kuries komme mihekes ma heddevi farata jawabdari wan madama jeher miyad miduniyega kankuri goggata behegotum sual vevenakan hadan kurma wasiye kuran आदती अस्सवालवी मोहम्मद नशीद वरफ़हम डेनमार्क यूनिवर्सिटी एग केवा दरवरंतक मुखातम का देखी वाहक ओलवालं कुराम सके फहत जसाल मट्टका आळगणगे वस्कुरंगे कमे आगुनकी इस्लाम दीन के और लोबी वामी वाती अदि आगन में इस्लाम दीना कुरा खिदमत की हमें कनी बाकी मकसद के कुरा कम नून का हाम कुरुमा टका आगन के मी खुद वगत को अल्लाह सुब्हानहु व तआला खालिस को एकलांग हजरतुम मददा वाग्यंग दिहुर तिबे फन्ना हिस्सा कल में वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलत व इलैहि नीब।